ایک آدمی گہری نیند سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ اس کے چاروں طرف سب مر چکے ہیں۔ اب وہ الجھن میں گھومتا ہے، یہ صرف انسان ہی نہیں، دنیا میں اس کے آس پاس ہر کوئی مر چکا ہے۔ وہ اس دنیا میں بالکل اکیلا تھا۔ وہ کون سی چیز ہے جو اس کے سوا سب کو مار دیتی ہے؟ یہ سب یاماناشی کے ایک لوکل کلینک سے شروع ہوا۔ شہر میں فلو پھیلنے کی وجہ سے یہاں بھیڑ ہے جو پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ نوبو کو کلینک سے لیٹسٹ موسمی فلو شاٹ اور کچھ دوا مل رہی ہے کیونکہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد نوبو اپنے کام کی طرف جاتا ہے۔ وہ بائیوٹیک فیلڈ میں ایک لیب ٹیکنیشین کا کام کرتا ہے۔ وہ اپنے تیز بخار کے باوجود لیب جاتا ہے اور ریسیپشنسٹ کے کہنے پر وہ کہتا ہے کہ وہ گھر میں اکیلے رہنے کے بجائے کام کرنا پسند کرے گا۔ نوبو کام کے دوران اپنی میز پر چینتا رہتا ہے۔ اس کا ساتھی اسے کمپنی کی فلو کی دوا استعمال کرنے کو کہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ ایسا ہی کر رہا ہے اور اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اپنا ڈراور کھولتا ہے۔ وہ ہر ممکن دوا آزما رہا ہے، اصل میں یہ اتنا اچھا آئیڈیا نہیں ہے۔ ایک اور ساتھی کہتا ہے کہ وہ کمپنی کی طرف سے تیار کی جانے والی ایک نئی اینٹی فیور دوا آزما سکتا ہے جو ابھی تک مارکیٹ میں انٹروڈیوس نہیں کی گئی ہے، اور وہ اس بلیو رنگ کے کیپسول کو چیف کے دفتر میں ریڈ کیس میں ڈھونڈ سکتا ہے۔ نوبو اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ بعد میں جب وہ کاغذی کارروائی جمع کرانے چیف کے دفتر جاتا ہے تو چیف وہاں نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ اس کیپسول کے بارے میں سوچتا ہے جس کا اس کے ساتھی نے ذکر کیا تھا۔ تبھی وہ فائل میز پر رکھتا ہے اور کیپسول ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہاں اسے ایک بوتل میں چند کیپسول نظر آتے ہیں جن پر سیمپل لکھا ہوتا ہے۔ وہ بلیو رنگ کے جار کو اٹھاتا ہے اور اس میں سے ایک ریڈ کیپسول کو لیتا ہے۔ ظاہر ہے اس نے غلط کیپسول لی۔ اسی سمے ریسیپشنسٹ میں دو لڑکیاں گپ شپ کر رہی ہوتی ہیں جب انہیں ایک عجیب سمیل آتی ہے۔ دوسری جگہ پر چیف پروفیسر مین لیب کی طرف دوڑتا ہے کیونکہ اسے پتا چل گیا کہ کسی نے ریڈ گولیاں چرا لی ہیں۔ اسے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے دفتر میں کون تھا۔ جس آدمی نے نوبو کو پہلے گولیاں کھانے کا مشورہ دیا تھا اس کا کہنا ہے کہ شاید نوبو کچھ دیر پہلے اپنے دفتر گیا تھا اور اس نے گولیاں کھا لی ہوں گی۔ پروفیسر یہ جاننے کے لیے دوڑتا ہے کہ نوبو کہاں ہے اور اس نے گولیوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ایک اور ورکر اسے بتاتا ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے گیسٹ روم میں چلا گیا۔ پھر پروفیسر اسے ڈھونڈنے کے لیے گیسٹ روم کی طرف بھاگتا ہے۔ لیب میں موجود باقی ورکرز بھی عجیب سمیل محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اگلی صبح نوبو فریش ہو کر نیند سے جاگتا ہے۔ وہ کافی دیر تک سوتا رہا کیونکہ کسی نے اسے جگایا ہی نہیں۔ وہ سب کو چیک کرنے کے لیے ہال کی طرف جاتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ریسیپشنسٹ اپنی ٹیبل پر گری ہوئی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ سو رہی ہے لیکن یہ جان کر وہ حیران رہ جاتا ہے کہ وہ اصل میں مر چکی ہے۔ وہ مدد کے لیے پکارتا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیتا۔ جب وہ اپنی تمام لیب میں دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے تمام ساتھی بھی مر چکے ہیں، یہاں تک کہ پنجرے میں چوہے بھی۔ ڈرا ہوا نوبو لیب کی حالت معلوم کرنے کے لیے ایمبولینس کو کال کرتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ کیا کوئی کیمیکل واقعہ ہوا ہے، لیکن بایوکین الارم کو آن ہونا چاہیے تھا۔ وہ چیف کے دفتر میں آتا ہے لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ چیف بھی بایوکین سوئچ کے سامنے مر چکا ہے۔ جیسے ہی وہ چیف کی لاش کے قریب جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بایوکین سوئچ آف ہے۔ جب وہ سوئچ آن کرتا ہے تو پاگلوں کی طرح الارم بجنے لگتا ہے۔ چیف کا کمپیوٹر خود بخود آن ہو جاتا ہے اور لوگ پوری اسکرین پر چیخ رہے ہوتے ہیں۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب ڈائریکٹر سی سی ٹی وی فوٹیج سے چیف کو مردہ پڑا ہوا دیکھتا ہے تو ڈائریکٹر نوبو سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے اور وہ اس سچویشن کو ایکسپلین کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ نوبو کو کچھ دوائیاں اور فائلیں ٹوکیو میں کمپنی کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچانے کو کہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ابھی تک کسی کو اس واقعے کے بارے میں پتا ہو کیونکہ اس کا تعلق کسی نئی دوا سے ہو سکتا ہے جسے حکومت نے خفیہ طور پر تیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے ہی نوبو چیزیں جمع کرنا شروع کرتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ خفیہ میڈیسن وہی ہے جو اس نے ایک دن پہلے لی تھی۔ وہ فکر مند ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنے بریف کیس میں سب کچھ پیک کر کے آفس سے اپنی سائیکل پر سوار ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ قریب ہی اڑتے ہوئے پرندوں کے جھنڈ کو دیکھتا ہے جو اچانک مر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک پرندہ اس کے چہرے پر آ گرا جس کی وجہ سے وہ چٹان سے گر جاتا ہے۔ جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو اسے اپنے چاروں طرف مرتے ہوئے جانوروں کا ایک ہجوم نظر آتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ تمام پودے کھلے ہوئے ہیں حالانکہ یہ آف سیزن ہے۔
नोबू सड़क पर चढ़ता है और करीब ही एक एक्सीडेंट हुआ एम्बुलेंस देखता है। जब वो चेक करने जाता है तो अंदर मौजूद हर शख्स मरा हुआ होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे इसके साथी लैब में मुर्दा हालत में थे। इसे पता चलता है कि ये सिर्फ वही एम्बुलेंस नहीं बल्कि सड़क पर बहुत सी दूसरी कारें भी इसी हालत में हैं। टोक्यो में हम डायरेक्टर को कुछ अहम लोगों के साथ एक कमरे में जाते हुए देखते हैं। वो जापान की आर्मी के जनरल से मिलते हैं जो उनसे पूछता है कि क्या हो रहा है। उन्होंने जनरल को इस वाक़े के बारे में ब्रीफ किया और बताया कि इसका जापानी और अमेरिकी हुकूमतों की तरफ से दरख्वास्त करदा ड्रग्स से क्या ताल्लुक है। इसी लम्हे कुफू शहर की हाईवे के करीब रिपोर्टर्स जमा हो गए क्योंकि आर्मी कुफू के लोगों को निकालना शुरू हो गई। कोई नहीं जानता कि क्या हो रहा है, ये बदबू क्या है। यहाँ तक के शहर से मीलों ऊपर उड़ने वाले न्यूज़ हेलीकॉप्टर गैस मास्क में भी बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब उनमें से एक नोबू को इमारत की छत पर झंडा लहराते हुए देखता है तो वो नोबू को बचाने का फैसला करता है। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद रिपोर्टर्स नोबू से राब्ता करता है और बदबू से फौरन हलाक हो जाता है। कैमरामैन भी दम तोड़ देता है। कैमरा बंद होने से पहले वो मदद के लिए चिल्लाता है। डिस्कशन रूम में वापस जनरल का कहना है कि इसने इस किस्म की मेडिकल रिसर्च के बारे में पहले कभी नहीं सुना। डायरेक्टर और उसके साथी फिर बताते हैं कि इन्हें प्राइम मिनिस्टर ने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए एक ताकतवर बायो वेपन बनाने के लिए रखा था, तो उन्होंने अपने वर्कर्स के साथ एक सीक्रेट रिसर्च टीम बनाई। इसके बाद एनालिस्ट में से एक डायरेक्टर को बताता है कि वायरस आगे बढ़ रहा है, शायद हवा की वजह से। डायरेक्टर जनरल को बताता है कि इसने नोबो को फाइलों और सैंपल्स को टोक्यो पहुंचाने का काम सौंपा है। जनरल इस बात से हैरान है कि इस इलाके से अब भी कोई जिंदा बचा है। तब उन्हें एहसास होता है कि नोबो इस वाक़ये की वजह हो सकता है। वहाँ नोबू लाशों से भरी सड़क पर चल रहा है और इसके इर्द गिर्द पीली गैस है, लेकिन वो नहीं जानता कि गैस इसी से आ रही है। जब आर्मी शहर खाली करने के बाद कोफू वापस आती है तो उन्होंने नोबू को फासले पर चलते हुए देखा। जब वो सुरंग को सील करने वाले थे वो इसे भी निकालने का फैसला करते हैं, लेकिन जब सिपाही उसके करीब पहुंचते हैं तो वो फौरन मर जाते हैं। आर्मी ये नतीजा निकालती है कि नोबू इस बदबू की वजह है। इसके पीछे आने वाली सब्ज लहर को देखकर वो नोबू को पीछे छोड़कर भागने का फैसला करते हैं, लेकिन नोबू उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह उससे भागने में कामयाब हो जाते हैं। बायोकॉन के लिए सुरंग में चलने के बाद नोबू ने अपने इर्द गिर्द सब्ज लहर को देखा और वो इससे भागने की कोशिश करता है। वहाँ कमरे में उन्हें पता चल गया कि नोबू गैस की वजह है। उनका मानना है कि दवा में मौजूद केमिकल ने नोबू के जिस्म में एक और केमिकल के साथ मिलकर रिएक्ट किया है, जिसके नतीजे में जानलेवा बदबू पैदा हुई। इस जानलेवा बदबू की शिद्दत इसके मूड और मेटाबॉलिज्म के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। अब इस सूरत में जापान की आर्मी बदबू को फैलने से रोकने के लिए उसे मारना चाहती है, लेकिन अमेरिकी आर्मी नोबू को जिंदा रखना चाहती है क्योंकि उन्होंने ड्रग्स की रिसर्च में बहुत पैसा लगाया है। फिर जनरल कहते हैं कि अपने लोगों की जान की हिफाजत उनका फर्ज है। नोबू आखिरकार टोक्यो की तरफ मोटरसाइकिल पर सवार होने का इंतजाम करता है ताकि हुक्म के मुताबिक फाइलें और ड्रग्स टाइम पर पहुंचा सके। आर्मी उसे गोली मारना शुरू कर देती है और वो मिसाइलों से निशाना भी बन जाता है, लेकिन वो मुआवजाना तौर पर उन सबको चकमा देता है। दर्जनों जंगी जेट्स और हेलीकॉप्टर उसे मार गिराने की कोशिश करते हैं और नाकाम रहते हैं। हर गोली से वो बच निकलता है। पुल के दूसरे तरफ से उसकी तरफ गोलियां बरसाने वाले टैंक एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जो फिर एक एक करके फटने लगते हैं। पता चलता है कि इसके जिस्म से निकलने वाली केमिकल टारगेट सिस्टम में मुदाखलत की वजह बन रही है। इसलिए नोबू अजीब तौर पर जेट तैयार और नेवी के साथ साथ बमों के हर हमले से बच जाता है और बस टोक्यो की तरफ सफर जारी रखता है। इस वक्त आर्मी बेस अफरा तफरी का शिकार हो जाता है और हर कोई टोक्यो से निकलने की तैयारी कर रहा है। इससे शहर में अफरा तफरी पैदा होती है क्योंकि ट्रैफिक जैम होता है, एयरपोर्ट पर भीड़ होती है और हर कोई यहाँ से निकलना चाहता है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन से मदद की अपील करते हुए एक बयान जारी करते हैं और इसके बाद केस को अमेरिकी जनरल अपने हाथों में ले लिया, जो इस वक्त तक इन सब चीजों पर नजर रखे हुए था, और स्पेस सूट में 3 सिपाहियों पर मुश्तमिल नासा के स्क्वाड को नोबो को पकड़ने के लिए भेजता है। नासा का ये नया सूट एक प्रोटोटाइप है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिपेल कर सकता है ताकि नोबो को जिंदा पकड़ने में आर्मी की मदद करे। जापान की आर्मी दाखिला रास्ते को रोक
रोक कर और दूसरे सिरे से ठंडी हवा उड़ाकर टोक्यो के रास्ते में एक सुरंग में नोबु को जमा देना चाहती है। नासा की टीम पहुंचती है और टनल में चली जाती है। नोबु उनको देखता है और उनकी खतरनाक शक्ल की वजह से घबरा जाता है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास जाने की कोई जगह नहीं होती। इससे उसके जिस्म से बदबू निकलती है जो आर्मी की मशीनरी को तबाह कर देती है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। एनिलेस स्क्वाड को ट्रैक करने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन 30 मिनट से उनका टीमों से राब्ता नहीं लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो उन्हें ट्रैक पर नजर आने लगते हैं। बदबू की शिद्दत भी कम हो जाती है। वो आखिरकार सिक्योरिटी फुटेज से देखते हैं कि स्क्वाड बच गया है। स्क्वाड नोबु को कामयाबी के साथ आइसोलेशन बैग में डालकर उसे वापस टोक्यो में आर्मी हेडक्वार्टर ले जाते हैं। नासा के सिपाहियों में से एक नोबु को कागजात से भरा ब्रीफकेस और सैंपल्स की गोलियां जनरल के पास लाता है। जब वो अपने चेहरे की शील्ड को हटाता है तो उन्हें पता चलता है कि सूट के अंदर मौजूद शख्स नोबु है और वो अभी तक इस हकीकत से बिल्कुल बेखबर है कि वो इन तमाम तबाहियों की वजह है। वो खुद को सूट से बाहर निकालता है और हेडक्वार्टर में सबको मार डालता है। इस तरह की मजीद वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।